अस्सलाम वालेकुम। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਰਫਾਨ ਮਲਿਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬੀ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਟੈਗਰ ਲੋਕ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੀ ਮੁਸਲਸਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਨਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਹਰਦਿਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ, ਸਾਡੇ ਮੁਹਸਿਨ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਨਾਬ ਰਾਇਕ ਫੈਤੁल्ला भट्टी साहब, सेफ लिंक ट्रैवल और रमान प्लाजा सरगोदा पाकिस्तान। उन्होंने स्पेशल फरमाइश थे भाई रात सवर हुसैन तसवर साहब का दौड़ा अल्लाह पाक कमीनिया बंदियां नू संगती लाजपाल न देवे ते किसे घटिया सोच दे मालिक नू रब ज़ारते माल न देवे। भट्टी साहब भाई ते नफे घाटे ही जिंदगी च आंदे रहंदे ओ घाटे रब हर साल न देवे। खुददार इंसान नु रात सवर अल्लाह पाक जवाल न देवे। ते दूसरा दौड़ा रात सवर दा भाई मेरी संगत अजीम कुरा बजाने आ गयो परदेस पसंदे। मेरी संगत अजीम पूरा बजाने आया क्यों परदेस पसंदे। शाला दिल दे मकसद पूरे होने सदराने बाख्त बुलांदे ते तेरे हिजर तसव्वर दिल दी हरकत कर कर छोड़ी बिल्कुल बंदे। बै लोग किसन मर गया है कल दा ना गैरत मंदे। बै लोग किसन मर गया है कल दा ना गैरत मंदे। हयातियां